العظيم استغفر الله 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 العظيم إلى حضرة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في المرسلين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملائكة المقربين صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا.
اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم ولا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم اطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما بالسماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون
والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم حسبنا الله نعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير تقبل الله منكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد اللقاء بساعة العاشرة pada pertemuan kita di pukul 10 malam ini. Sebagaimana telah kita janjikan, kita akan mengikuti beberapa soalan yang diajukan kepada SNTP, yang dimana kita telah meluangkan waktu dalam setengah jam sampai kepada 35 menit untuk kita mengomentari, memberikan pencerahan ataupun juga penjelasan ataupun juga jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan oleh saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan pertanyaan yang pertama. Salam Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, apakah maksud hadis Nabi SAW makanan orang beriman pada masa
zahirnya Dajjal itu adalah zikir. Adakah akan kenyang seperti makanan yang kita makan sekarang? Adakah zikir tersebut seperti zikir yang kita biasa amalkan sekarang? Terima kasih. Ini soalan yang ditanyakan. Memang ada diriwayatkan di dalam hadis bahwasanya makanan kaum muslimin atau kaum mukminin pada saat ketika itulah zikrullah. Yang patut kita pahami, bahasa zikir dalam agama Islam itu tidak hanya terhad pada waktu kita bertasbih, tahmid dan takbir. Hadis yang diriwayatkan bahwasanya kalau pada saat ketika kita melalui kebun-kebunan surga, maka farta'u, berkenalah untuk kita duduk bersama. Idza marartum bi riyadil jannati farta'u, apabila dengan kamu melalui kebun-kebunan surga, maka berhentilah, bergabunglah, duduklah sekali dengan mereka. Duduklah sekali dengan mereka. Sahabat bertanya, qalu wa riyadul jannati ya Rasulullah? Apakah itu yang dimaksudkan dengan kebun-kebunan surga? Nabi kita bersabda, hilakud dzikir, halakah dzikir. Halakah dzikir secara zahir sebagaimana zikir pada waktu kita berzikir, dengan tasbihnya, dengan tahmidnya, dengan takbir, dan juga dengan bacaan-bacaan yang seumpamanya. Tapi di antara daripada salafun saleh, di antara lain itu Al-Imam Atha Ibn Abi Rabah mengatakan hilakul dzikir itu artinya bagaimana kita bertransaksi dalam akad jual beli, sewa menyewa, atau juga gadai menggadaikan, pinjam meminjamkan, titip menitipkan, amanah mengamanahkan, bagaimana cara kita menikah, bagaimana cara kita menjatuhkan cerai secara sunnah, bagaimana dengan halal dan haram, itu juga termasuk daripada zikrullah. Jadi kalau kita katakan maksud daripada hadis makanan orang yang beriman telah zikrullah, sebab yang mempunyai nilai zikir itu tidak hanya pada waktu kita berzikir. Orang yang beriman kepada Allah, nilai zikirnya atau zikirnya kepada Allah tidak hanya semata-mata pada waktu dia berzikir. Dia juga berada dalam zikrullah, dalam majlis zikir, dan berada di dalam kebun-kebunan surga pada waktu dia menegakkan hukum halal dan haram, pada waktu dia mengajar, pada waktu dia berdakwah, pada waktu dia bersilaturahim, pada waktu dia berdiri dengan tegak, tegas, teguh dengan pendiriannya, dengan prinsipnya. Agar litakuna kalimatullahi hiyal ulya, itu adalah slogan yang menjelubungi kehidupannya sehari-hari. Zikrullah pada waktu kita berpakaian secara sunnah, zikrullah pada waktu makan minum dengan secara sunnah, zikrullah pada waktu kita tidur dan bangun dengan sunnah, zikrullah pada waktu kita berdandan, bersolek, berias, itu pada waktu kita melaksanakannya secara sunnah. Jadi perbuatan apa saja dalam Islam, kalau pada waktu kita laksanakan sesuai dengan pedoman hukum hakam yang pertama, sesuai dengan acuan sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua, tulus ikhlas karena Allah, itu mempunyai nilai zikir. Jadi kalau kita artikan semacam itu, berarti zikirnya kaum muslimun saat ketika munculnya Al-Masih Dajjal, itulah mereka berzikir dengan arti beramal dengan segala ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama. Mereka beriktisam, bertamasuk, berpegang teguh dengan ajaran agama, itu adalah zikrullah. Atau seperti yang disebutkan di dalam hadis tentang diantara daripada kenikmatan, kenyamanan di dalam surga, diantara daripada kenikmatan, kenyamanan, keindahan, keselesaan di dalam surganya Allah Jalla Jalaluh, Nabi kita bersabda, yulhamuna tasbih wa tahmid. Mereka itu Allah ilhamkan untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir, bukan karena untuk mendapatkan pahala, bukan karena untuk mendapatkan ganjaran dan balasannya di sisi Allah, atau sasarannya untuk mendapatkan al-maratib, ad-darajat, al-ula, kedudukan yang tinggi, tapi justru taladzuzan, dengan kenikmatan pada masa berzikir. Jadi zikir pada saat ketika itu macam seperti kenikmatan pada waktu kita makan.
Kenikmatan pada waktu kita menikmati dengan makanannya, hidangannya, sajiannya, atau juga dengan buah-buahannya, dengan jenis-jenis minumannya. Nikmat sungguh. Senikmat di waktu mereka makan, makanan yang dimakan, minuman yang diminum, senikmat itu juga mereka pada waktu berzikir. Jadi zikir itu macam seperti dengan makanan, minuman yang dimakan dan juga yang diminum. Jadi ala kulli hal, kalau kita tafsirkan secara zahir, berarti makanan harian mereka adalah zikrullah. Hanya dengan zikrullah. Zikrullah, orang yang berzikir, berarti dia terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh. Di antara daripada sifat Allah, Allah tidak mengantuk, Allah tidak tidur, Allah tidak perlukan makanan dan minuman. Maka pada waktu kita terhubung dengan Allah Jalla Jalaluh, maka karunia yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa zakir, karunia yang Allah berikan kepada orang yang senantiasa ingat Allah Jalla Jalaluh, itu akan hilang rasa lapar dan juga dengan rasa dahaganya. Jadi ini jawabannya mungkin sedikit agak panjang supaya mudah dipahami. Di dalam kitab-kitab tasawuf dan juga di dalam kitab-kitab tarikat, di dalam kitab Ihya Ulumuddin katakan saja secara khusus, di situ dalam bab zuhud dan juga dalam bab al-ju' wasyiba, tentang kenyang dan lapar, ada di antara daripada mereka-mereka yang makan hanya sekali dalam sehari, itu biasa. Ada yang seharinya makannya dengan 1 biji kacang. Dikatakan yang semacam itu Al-Imam Malik, Al-Imam Al-Bukhari, 1 hari hanya dengan 1 biji kacang saja. Mungkin kita pernah mendengar kata-kata yang selalu Abi ceritakan. Imam Malik mengatakan, saya malu sungguh dengan Allah, karena saya selalu ulang-alik bolak-balik masuk ke tandas. Sat tandas. Pada waktu ditanyakan tuh guru, masuk tandas itu dalam berapa kali sehari? Jadi kata beliau menjawab, yang kata beliau kerap tadi itu dalam tiap 3 hari sekali. Bukan tiap hari 3 kali. Bukan 3 kali dalam sehari, tidak. Dalam tiap 3 hari sekali. Itu kata beliau kerap. Berarti dengan beliau mungkin sampai 3, 4, 5 hari baru ke tandas. Kenapa? Apakah kira-kira dengan beliau sudah sampai pada tidak dapat mengajar, tidak dapat mengkondisikan waktu suasana untuk berfatwa dan lain sebagainya? Kesehatan, keapiatan, kenyamanan pun juga didapatkan oleh mereka-mereka yang makannya cuman hanya dengan sesuap makanan, yang makannya hanya dengan 1 biji kacang. Bahkan ada di antara daripada mereka yang bertahan daripada makanan dan minuman berminggu-minggu, berpuluh-puluh hari. Ada yang dikatakan sampai berbulan-bulan tanpa makanan dan minuman. Jadi apa saja yang mereka makan? Yang mereka makan itu adalah rohani. Nabi kita bersabda, abitu inda rabbi yut'imuni wa yaskini. Di sini titik temu dengan pertanyaan. Tak apa, panjang sedikit, tapi insya Allah tuntas. Nabi kita bersabda, pada suatu ketika para sahabat Nabi kita protes. Tapi kan Nabi kita selalu melaksanakan puasa bersambung. Arti puasa bersambung, puasa buka puasa tidak berbuka. Masa sahur tidak bersambung dengan hari berikutnya. Sampai 2, 3, 4 hari bersambung tanpa makanan dan minuman. Itu namanya puasa wisol. Haram kepada kita, tapi itu diantara daripada yang dibolehkan kepada Sayyiduna Rasulullah SAW. Jadi pada waktu Nabi kita ditanya, atau pada waktu Nabi kita mengetahui ada orang yang nak berbuat semacam itu, bukan nak berbuat, sudah berbuat. Tapi hanya dalam beberapa hari terus menjelang waktu buka puasa atau waktu menjelang hari Lebaran. Jadi Nabi kita bersabda, ini lastu kahayatikum, aku tidak sama sih dengan kalian. Abitu inda rabbi, aku tidur di sisi Allah, memberi aku makan dan minum. Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu duduk di Mekah selama 15 hari tanpa makanan dan minuman selain daripada hanya dengan air Zam-Zam. Nabi rasa sudah cukup untuk menjawab pertanyaan yang ditanyakan tadi itu tentang makanan. Apakah zikir macam zikir yang kita zikirkan sekarang? Ya memang sama seperti itu. Zikir dengan 2 penafsiran, zikir dengan zikir yang kita lanturkan bersama, zikir juga dengan makna patuh dan taat dengan perintah Allah Jalla Jalaluh dan juga mengelak daripada segala larangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, soalan
imam menambah rukun garis mereng rakaat yang kelima, makmum sadar dan yakin bahwasanya imam telah tertambah rukun. Makmum tidak bertasbih menegur imam tersebut dan hanya tunggu di posisi tahiyat akhir dan ikut semula imam ketika imam memberi salam. Makmum tiada lintaskan niat mufarakah ketika salat itu. Apakah status salat makmum tadi? Terima kasih Tuan Guru. Jazakumullah khairal jaza. Ini pertanyaan. Jadi kalau pada waktu dengan kita yakin imam bangkit pada rakaat yang kelima, atau kalau pada waktu kita yakin imam ternyata sujud sebanyak 3 kali, kita tidak boleh ikut. Kalau pada waktu kita yakin imam naik rakaat yang kelima, sedangkan kita dah yakin jumlah bilang rakaat itu cukup 4 rakaat, kalau kita naik secara sengaja ikut imam, batal salat kita. Jadi pada saat ketika itu kita antara dua pilihan. Imam naik rakaat yang kelima, sedangkan kita yakin itulah rakaat tambahan, maka makmum yang bangkit daripada sujud yang kedua bersama imam, hanya saja imam naik rakaat yang kelima, makmum tadi itu duduk untuk tasyahud. Dia ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, dengan makmum tadi itu duduk dalam tasyahud, baca tasyahud, kemudian diakhiri dengan doa, sampai imam rukuk, i'tidal, sujud, sampai imam tasyahud, dan nanti pada waktu imam salam, ikut salam dengan imam. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kalau saya dengan kita, kalau kita nak tunggu agak sedikit lumayan lama. Oke, kalau macam itu dengan kita boleh mufarakah. Imam naik rakaat yang kelima, niat dalam hati mufarakah, berpisah dengan imam. Maka dengan kita baca tasyahud akhir sendirian. Kemudian kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Doa minta perlindungan daripada 5 perkara ini jangan tidak dibaca. Sebagian ulama mengatakan itu hukumnya wajib. Kalau tidak dibaca mempengaruhi dan boleh merusak kepada salat kita. Kenapa? Sebab kita memang harus terhindar. Bukan elok, harus wajib terhindar daripada 5 perkara. 1. A'udzubika min adzabi jahannam. Minta agar kita terhindar daripada azab api neraka. Itu azab siksaan yang paling dahsyat. Yang kedua, wa min adzabil qabri, daripada siksaan kubur. Itu juga di antara daripada azab dan siksaan yang dahsyat luar biasa, tapi tidaklah sedahsyat api neraka. Yang secara pasti keberadaan seseorang di dalam alam kubur kemungkinan besarnya lebih lama daripada keberadaannya pada waktu dia di dunia. Dan sudah dapat kita saksikan dengan mata kepala kita masing-masing, sempitnya seperti apa, gelapnya seperti apa, dan juga dengan keadaannya pun juga seperti apa. Jadi kalau diupah berapapun tak akan mungkin dengan kita mau dikuburkan hidup-hidup. Dahsyat sungguh. Minta perlindungan daripada azab kubur. Kemudian minta perlindungan daripada fitnatil mahya wal mamat, daripada fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan macam-macam. Ini dengan corona, fitnah kehidupan. Itu dengan penipuan, fitnah kehidupan. Itu dengan penirasan, fitnah kehidupan. Itu dengan kezaliman, fitnah dalam kehidupan. Itu tidak mengenal matlamat hidupnya untuk apa, fitnah dalam kehidupan. Tidak tahu matlamat hidup untuk apa saja. Hidup bukan untuk makan, minum, tidur, rehat, santai. Tidak. Kita ada tujuan, kita ada matlamat. Agar bagaimana dengan kita berhasil untuk mendapatkan yang terindah nanti di sisi Allah pada waktu kita kembali. Fitnatul mahya, fitnah dalam kehidupan. Cabaran yang dengan kita dihadapkan dengan bermacam-macam ujian. Yang kita harus tabah dan sabar. Kita kena sabar untuk tidak terbabit dalam kemaksiatan. Kita kena sabar dalam melaksanakan perintah dan kewajiban. Kita kena sabar pada saat ketika dihadapkan dengan satu musibah. Dan kita kena sabar juga pada waktu kita diberikan anugerah nikmat pemberian harta dan kekayaan. Sabar agar jangan sampai kekayaan, nikmat pemberian Allah memperangkap seseorang sehingga sampai menghijabnya daripada Allah, menjauhkan dirinya daripada rahmat. Itu fitnatu al-mahya wal mamat, dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratir. Dan yang terakhir, wa min fitnatil masihid dajjal,
dan minta perlindungan daripada fitnah Al-Masih Dajjal. Ini mungkin saja kita tidak berjumpa, tapi bagaimanapun berjumpa tidak berjumpa, Nabi kita bersabda, orang yang hidupnya dajjali, pemikirannya dajjali, perekonomiannya dajjali, kepemimpinannya dajjali, dan juga gerak rentak hidupnya dajjali, macam cara dajjal orang Yahudi dan Nasrani, itu kalau pada waktu dia tidak sempat berjumpa dengan dajjal pun, dia nanti akan beriman dengan dajjal di dalam kuburnya. Wal'iyadzubillah. Nah, ternyata imam masih baca tasyahud. Oke, sambung dengan Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sampai imam salam, kita pun juga salam bersama imam. Kalau kita tidak ada niat mubarakah, maka dengan kita salam sebelum imam. Jadi bagaimana dengan pertanyaan tadi itu? Dia tidak niat mubarakah, sahkah? Sah salatnya yang berkenaan, dan juga menegur imam dengan subhanallah. Teguran itu akan berkesan kalau imam sedar. Kalau pada waktu imam yakin rakaat imam masih belum cukup, atau juga pada waktu imam masih was-was, kaidah hukum mengatakan kalau pada waktu kita bimbang antara 3 dengan 4, kita anggap 3. Mungkin imam berperasaan semacam itu. Ini 4 atau 3. Oke, kalau macam itu ambil yang sedikit. Imam pun menambah ke rakaat yang berikutnya. Jadi bagi imam itulah rakaat yang keempat. Bagi kita itulah rakaat yang kelima. Makanya kita tidak boleh mutaba'ah. Kita tidak boleh ikut. Maka pada waktu imam naik ke rakaat yang kelima, menurut imam itu rakaat yang keempat, maka kalau kita subhanallahin pun imam tidak akan duduk. Karena imam masih was-was lagi. Imam masih belum yakin lagi. Oke, kalau begitu, kalau kita tidak mengucapkan subhanallah sebagai teguran kepada imam, itu hukumnya sunat saja, bukan wajib. Jadi kalau kita tidak menegur imam dengan ucapan subhanallah, itu salat kita tidak batal. Dan kalau kita tidak niat mubarakah pun juga tidak masalah. Salat kita sempurna, imam salam, nanti di penghujung salat kita juga akan salam bersama imam. Oke, alhamdulillah. Jadi dengan pertanyaan yang ini insyaallah sudah terjawab. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tanya sekarang, kena banyak isu vaksin. Betulkah kita ambil vaksin sedangkan kita pun tak pasti apa kandungannya, tapi ulama mengatakan harus. Ini vaksin, imunisasi, ya Allah ya Arhamar Rahimin. Bila masalah COVID-19 ini akan berakhir, sehingga sampai semuanya disibukkan, kementeriannya sibuk, presidennya sibuk, menterinya sibuk, kabinet semuanya sibuk, anggota parlemen semuanya sibuk, rakyat sibuk, polis sibuk, sehingga sampai dengan kita disibukkan dengan urusan COVID-19 yang seolah-olah kita ini dihidupkan atas permukaan bumi ini hanya untuk berhadapan dengan COVID-19, seolah-olahnya dengan kita tidak ada tugas selain daripada untuk kita menanggulangi dan juga untuk kita membentras dan juga untuk kita melenyapkannya. Pertama, jadi Abi bukan orang yang anti vaksin. Kalau perasaan sejak daripada kecil lagi, sejak pada waktu kita berada di dalam rahim, vaksin atau yang kita sebut dengan imunisasi itu sudah berlaku dengan mak kita atau kepada wanita-wanita mengandung. Ada yang ambil, ada yang tidak. Jadi untuk tetanus, terelak daripada penyakit tetanus, agar terelak daripada penyakit cacar, agar terelak daripada penyakit apa bahasanya yang kadang-kadang yang kajang, atau apa tersebut, tak tahulah. Itu juga ada imunisasinya. Itu ada tat'im. Arab sebut tat'im dengan talqih. Kita sebut dengan imunisasi, sebut dengan vaksin. Jadi secara pastinya vaksin sejak daripada kecil, saya masih ingat, entah sebelah kanan atau sebelah kiri, itu selepas dicucuk yang anti cacar tadi itu ternyata kesannya demam, panas, kemudian benanah, lepas itu sampai meninggalkan parut. Jadi hukumnya macam mana? Pertama,
Hukum vaksin tidak luput daripada hukum hakam yang 5. Wajib, sunat, makruh, haram, mubah. Oke? Nah, sekarang si penanya, dan jangan lagi tanya tentang vaksin. Hukumnya 5 perkara. Gimana sampai jadi 5 hukum? Ya 5 hukum. Vaksin hukumnya wajib. Min aujabil wajibat, boleh jadi. Bila vaksin hukumnya wajib, kalau tidak divaksin mati. Udah bergelimpangan, mati. Vaksin hidup, kalau divaksin mati. Dalam keadaan semacam itu, bervaksin hukumnya wajib. Bahkan berdosa kalau tidak lakukan. Bila hukumnya wajib, kalau pada waktu seseorang tidak divaksin, dia akan mati, akan meninggal dunia. 1. Kedua, hukumnya haram. Kalau pada waktu divaksin, ternyata mati. Pada waktu divaksin, ternyata sampai pitam, sampai pingsan, sampai stroke, sampai lumpuh. Maksudnya ada dampak negatif daripada vaksin tadi itu. Nah, kalau pasti akan berlaku kesan negatif seperti itu, hukumnya haram. Oke? Kapan wajib? Wajib kalau satu-satunya yang menjadi penyelamat, yang kalau tidak dilakukan akan mati, maka hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau seandainya terbukti kesan negatifnya akan mendatangkan kemudaratan, ramai yang mati, ada yang stroke, yang lumpuh, atau yang seumpamanya, itu pasti dan pasti siapapun muftinya, macam manapun keilmuannya akan memfatwakan hukumnya haram. Yang ketiga, hukumnya sunat. Kalau pada saat ketika dia tidak mempunyai dampak negatif, tapi akan memberikan kebugaran, akan memberikan kesehatan dan keafiatan, akan memberikan daya tahan tubuh lebih mantap, lebih daripada keadaan sebelum menggunakannya, dan tidak ada unsur haram yang digunakan. Apa hubung kait orang tanya halal atau haram? Sebab masalah halal dan haramnya, atau masalah najis atau tidaknya, karena ada hadis. Orang bertanya kepada baginda, boleh tak berobat dengan arak? Bolehkah berobat dengan minuman keras? Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati bima harrama alaihi. Makna hadis, sesungguhnya Allah tidak menjadikan, tidak meletakkan kesembuhan umatku pada sesuatu yang diharamkan. Jadi kalaulah dikatakan itu, macam mana dengan cerita daripada Oranah atau Orainah, Bani Orainah, yang dengan mereka Nabi kita suruh untuk berobat, berterapi dengan meminum air susu onta dengan kencingnya. Jadi yang pertama, statement syarahan penjelasan daripada ulama, ini dalil yang mengatakan bahwasanya kencing daripada binatang yang boleh dimakan dagingnya itu bersih. Itu pendapat ulama Malikiyah. Kedua, ulama mengatakan ini dalil yang membuktikan boleh saja berobat dengan najis kalau tidak ada pilihan. Boleh berobat dengan najis kalau tidak ada pilihan, tidak ada alternatif. Tidak ada obat-obatan yang lain. Kalau tidak berobat dengan najis, mampus. Kalau tidak berobat dengan najis, mati. Akan stroke, akan lumpuh, akan berada dalam masyaqqah syadidah, dalam kesusahan yang terlampau membebankan. Boleh berobat dengan najis kalau tidak ada alternatif, tidak ada pilihan yang lain. Mana dalilnya? Mereka berobat dengan meminum air susu onta plus dengan air kencingnya. Ulama Syafi'iyah juga berpendapat seperti itu. Kita hanya dibolehkan berobat dengan najis kalau dalam keadaan darurat. Hanya dalam keadaan darurat itu macam mana? Di sini ketidakjelasan, atau kalau dengan bahasa yang lebih fasih, ketidakjujuran oleh sebagian daripada yang mengeluarkan fatwa secara sembarangan. Keadaan darurat itu kata ulama yang kalau pada waktu kita tidak tubabit, yang kalau pada waktu kita tidak berbuat kita akan mati. Itu dikatakan keadaan darurat. Misal, boleh dengan kita meminjam pinjaman bank dengan berfaedah kalau dalam keadaan darurat. Bukan darurat kalau untuk memperluas jaringan bisnis kita. Bukan darurat kalau untuk kita merenovasi rumah kita masih indah dan cantik. Bukan darurat kalau kita nak ganti kereta
Model yang sekarang ini udah ketinggalan model, tapi cantik lagi, bagus, lawa. Masih boleh digunakan. Nggak, kita nak yang lebih lawa. Pinjam duit secara berfaedah, itu bukan darurat. Itu bukan darurat, itu hajat. Jadi, atau kamaliat, tahsiniat. Nah, jadi definisi daripada darurat, yang apabila kita tidak melakukannya, perkara darurat tadi itu seperti makan bangkai, kalau tak makan bangkai mati. Boleh. Dalam keadaan terancam nyawanya, boleh makan bangkai. Itu yang namanya darurat. Kemudian yang kedua, kalau tidak membawa kepada kematian pun, saya kaupi masyakkatin syadidah. Atau akan membawa kepada talaf ba'dil adha. Akan menyebabkan binasanya sebagian daripada anggota, atau akan menyebabkan orang itu berada dalam kesusahan yang tidak dapat ditanggung, disandang oleh badan. Itu definisi darurat. Lepas darurat, hajat. Lepas hajat, itu adalah tahsiniat. Atau kita katakan, ya mimbabi tarapo, maksudnya untuk lebih santai, untuk lebih selesa. Itu kamaliat, hajat, yang kalau kita tidak lakukan, kita akan jadi susah, kita akan jadi terbebani. Itu dikatakan hajat. Jadi yang membolehkan kepada seseorang untuk terbabit kepada satu perbuatan haram, yang membolehkan kepada seseorang untuk meninggalkan satu kewajiban, itu hanya dalam keadaan darurat yang taruhannya kalau dia tidak terbabit dia akan mati. Boleh meninggalkan sembahyang, meninggalkan kewajiban untuk melakukan satu kewajiban. Orang minta tolong. Tuh. Dengan petugas bomba. Kalau tidak ditolong, mati. Kalau tidak diselamatkan, yang timur tenggelam, lemas. Boleh tinggalkan sembahyang. Tinggalkan yang wajib untuk suatu kewajiban. Tapi misalnya, tinggalkan salat, hukum yang wajib. Kenapa? Darurat. Darurat apa? Ini penalti nih. Ini 5-5. Sepakan yang 5 terakhir. Nah, itu bukan darurat. Itu bukan hajat. Itu bukan kamaliat. Itu hanya cuma tidak lebih daripada sukan. Jadi jangan sampai dengan kita menyalahgunakan kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Perkara darurat itu membolehkan perkara mahdzur, itu juga perkara haram. Kalau seandainya boleh kita terbabit dengan suatu perbuatan haram sekalipun karena darurat, tetap ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Perkara darurat itu harus diukur sesuai dengan ukurannya, tidak boleh secara berlebihan. Wah, enak juga makan babi. Udahlah kalau macam itu kita buat sate babi, kita buat gulai babi, rendang babi, tak boleh. Makannya pun setakat untuk menjaga roh supaya tidak terkeluar, supaya tidak membawa kepada kematian. Oke, kita simpulkan. Yang mengatakan, bukan yang mengatakan, fatwa ini semuanya. Ini bukan fatwa Abi. Ini boleh buka kitab mana saja akan seperti itu keterangannya tentang penggunaan vaksin. Itu ya'tarihi al-ahkamul khamsah, wajib kalau tidak ada pilihan lain, dan kalau tidak menggunakannya akan mati. Haram kalau pada itu akan memberikan dampak negatif, misal membawa kepada kematian atau juga membawa kepada bahaya yang bersangkutan. Ketiga, hukumnya sunat kalau memberi daya ketahanan yang lebih bagus. Misalnya itu sunat. Makruh, ada kebimbangan, ada kerisauan tentang dampak negatifnya. Ada memberikan dampak negatif, kesan-kesan yang tidak elok, tapi itu tidak pasti. Ada kesan-kesan sedikit membuat ketidaknyamanan. Itu pada tahap makruh. Makruh artinya apa? Kalau tinggalkan dapat pahala, kalau buat tidak mengapa. Yang kelima, mubah. Mubah itu pada saat ketika tidak ada kepastian. Kepastian dengan kesan positifnya tidak ada, kepastian dengan kesan negatifnya pun juga tidak ada. Masih dalam bentuk kajian, masih dalam bentuk penyelidikan. Jadi tidak terkesan dengan dampak-dampak negatifnya, dan juga tidak terkesan dengan kesan positifnya, kekebalannya misalnya dapat mengantisipasi diri daripada jakitan. Udah selesai vaksin 5 hukum. Jadi Abi ikut hukum yang mana? Tapi ada lagi dengan kita tanya siapa-siapa. Tuh jelas sudah. Jadi kita tengoklah, pastikan. Sebab antara tubuh dengan tubuh belum tentu sama. Antara dia ketahanan satu dengan yang lain pun juga tidak sama. Dengar, baca, tengok,
pastikan, baru kita buat keputusan. Mungkin yang sebelumnya Abi keluarkan statement, kalau ternyata berada dalam kebingungan, salat 2 rakaat, Allahu Akbar, minta petunjuk istikharah, minta bimbingan kepada Allah Jalla Jalaluhu. Insya Allah dalam kondisi kita dalam keadaan kebingungan, kita minta bimbingan, petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu. Allahumma khirli wakhtarli, kalau memang terbaik, mudahkan kepada kita. Kalau ternyata sebaliknya, waliyadzubillah, minta kita agar dielakkan. Kalau dengan Abi tidak lagi berbicara tentang vaksin. Abi memohon, meminta, sama-sama kita meminta, memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu agar sebagaimana dengan AIDS lenyap, cerita nyamuk AIDS lenyap, cerita tentang SARS lenyap, cerita tentang H1N1. H1N1 ke apa, tak tahulah H1N1 apa, dan penyakit pun juga lenyap. Kita juga meminta seperti itu kepada Allah Jalla Jalaluhu. Makanya pada tiap malam ikut sekali sama-sama kita berzikir agar Allah lenyapkan semua jenis penyakit yang berbahaya, semua jenis gangguan yang mengganggu, semua jenis penindasan, kediktatoran, kezaliman yang menimpa kepada umat manusia di mana saja mereka berada, agar Allah lenyapkan kesekongkolan daripada orang-orang jahat, tipu daya, ataupun juga aniaya, menganiaya, sakit, menyakiti, ganggu, mengganggu daripada sesiapa saja, terelak daripada malapetaka, terelak kita daripada fitnatil mahya. Kita doakan agar COVID-19 semakin hari semakin mengecut. Angka yang Abi tengok di Indonesia hariannya sekarang ini sekitar dalam 6.000 ke 7.000-an, berbanding dengan kita 3 kali lipat lebih banyak. Kematian pun juga sudah hampir seimbang. Kematian pada hari ini lebih daripada 300, semalam dalam 336, sebelumnya hampir 350 berapa banyak. Ya Allah ya Rahman Rahimin. Jadi kita doakan pihak kerajaan berhasil untuk menanggulangi COVID-19, dan pihak kerajaan pun juga bertoleransi dengan suasana dan juga dengan keadaan, semakin diberikan kemudahan kepada rakyat, akan semakin mendapatkan kelonggaran, kemudahan daripada Allah. Jangan lupa prinsip yang terpenting dalam agama kita, yassiru wala tu'assiru. Semakin diperketat, semakin dipersulit, semakin diperbanyak peraturan-peraturan yang menyusahkan kepada kru-kru kita, kepada staf-staf kita, semakin itu juga urusan kita akan dipersusah dan juga akan dipersulit oleh Allah Jalla Jalaluhu. Yassiru wala tu'assiru, at-taisir, kemudahan, memudahkan, akan mendatangkan taisir, kemudahan daripada Allah, dan juga dengan at-tasydid, menyusahkan, akan mendatangkan penyusahan, kesusahan kepada diri pribadi dia sendiri. Man syaqqa syaqallahu alaihi wa man darallahu alaihi, yang mempersulit akan Allah persulit, yang memudaratkan akan Allah mudaratkan. Jadi Abi berharap kita berdoa supaya vaksin kah, dos 1 kah, dos 2 kah, tidak ada lagi pembicaraan tentang itu. Kita berdoa, tadakan ke tangankan kedua belah tangan kita ke langit, minta mohon pada Allah Jalla Jalaluhu agar Allah angkat COVID-19, bebas kembali kita seperti dulu di tas negeri negara. Kemana saja kita pergi, tak perlu tanya 2 dos ke 10 dos ke, tak ada, langsung. Kita juga harapkan yang seperti itu, insya Allah itu yang akan berlaku. Tapi dengan catatan kita patuh dengan SOP Rabbani, kita kembali kepada Allah. Salat jamaah jangan tinggalkan, Jumatan jangan tinggalkan, amalan jangan tinggalkan, patuhi arahan daripada Tuan Khatib. Ittaqullah, takwalah kamu kepada Allah, laksanakan segala perintah, tinggalkan segala larangan. Sejahtera hidup kita akan selamat dunia dan akhirat, yang insya Allah baik itu daripada atasan, itu juga daripada bawaan. Kalau kita perbaiki komunikasi kita, hubungan kita dengan Allah, akan jadi baik hubungan kita antara sesama makhluk. Jadi kita tidak perlu menuding sesiapa. Yang penting sekarang ini kita perbaiki hubungan kita dengan Sang Pencipta. Allah akan baguskan hubungan kita dengan sesama kita. Insya Allah semuanya akan berubah. Kalau pada saat kita berubah, oke, cukup. Sudah terajak dalam beberapa waktu. InsyaAllah kita berjumpa kembali dengan sesi soal jawab.
pada malam yang akan datang. Hadza billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.